देखिपे आपण मैंने ये हूँ से माँ गोजबायाणी पीठ केन्द्रापड़ा जिलार बाघड़िया ग्राम आज वीडियो माध्यम आम माँ गोजबायाणी विषय किसी जाना आसतु। आम आज आसी पहुँचीचे केन्द्रापड़ा जिलार बाघड़िया ग्राम आपण मैंने जानी किसी वर्ष पूर्वर माँ गोजबायाणी आविर्भाव ये होता। आज से माँ गोजबायाणी पीठरे आम आसी पहुँचीचे माँ गोजबायाणी विषय किसी जाना ये धरापृष्ठ यही समय रे माँ आविर्भाव जो माँ विषय रे माँ गोजबायाणी यही नामर यथार्थता कौन अच्छी कहीं माँ नाम गोजबायाणी रखा जाइए से विषय में आम किसी जाना और कथा हवा। तत्सहित माँ ये जो पीठटी से दुख दुख कष्ट बा रोग जंत्रणा मुक्ति पाइबापी श्रद्धालु मैंने यहीठा को आसी था। ये हूँ से माँ गोजबायाणी मंदिर किंतु किसी कांशरे आपण मैंने जानती माँ ये हुकुम करती हुकुम हुए जार देह खराब थाए असाधु रोग होता है से मैंने आसी माँ को आराधना करी थांती एवं माँ को हुकुम पाइबापी से मैंने अधिया पड़ती। माँ को कथा किए बा न जाने माँ शक्ति यही माँ गोजबायाणी पीठरे आम मैंने देखिए आसतु देखा यार परिसर मंदिर परिसर किपरि कथा। तो माँ गोजबायाणी पीठरे जितेबाला भक्त मैंने आसती से मैंने यही माँ पाखरे आसी अधिया पड़ी था एवं हुकुम हवा पर्यंत से मैंने माँ पाखरे अधिया पड़ती एवं माँ को हुकुम हैला परे से मैंने यहीठारे सही माछ आमिष उपरे माछ घांट करी भोजी करी थांती एवं समस्त खाद्य बा खाइबा को देई थांती। माँ हुकुम किपरि हुए आउ माँ को किपरि भाव भक्त डाकिले माँ तांकर डाक शुणती। ये हूँ सही माँ गोजबायाणी पीठ यही धाम जो श्रद्धालु मानकर जो श्रद्धालु माने आसती भक्त माने देखिपे ये हूँ से माँ गोजबायाणी मंदिर। आमे आस माँ गोजबायाणी को दर्शन करिबा। आओ देखिपे आपण मैंने माँ को जाची थिबा जो घोड़ा प्रायतः ग्राम देवती पाखरे आम मैंने जानीचे आम ग्राम में देखीचे ये घोड़ा विषय रे आज्ञा टे घोड़ा विषय किसी कहे माँ बहुत महिमा भी अच्छी माँ आगुरी बहुत महिमा था बहुत बड़ बड़ स्टार मैंने भी ऐसी भल होती बहुत महिमा जहाँफल आम भी मानसिक करूँ आम झील हाँपाई झील 10-11 वर्ष आपण झीटी मानसिक करते झीटी हेले आपण आसिक पूजा करेंगे जहाँ हूँ झीटी है आसी पूजा कर। अच्छा माँ जो घोड़े बसी बुलवा कथा आपड़ केमी जानिले माँ घोड़े बसी बुलते बोली किसी शब्द किंबा कहीं हाँ ये माँ आविर्भाव समय रे बहुत लोक आसुले हुकुम होता वर्तमान कहीं ना से विषय कौन कहे। माँ को बाहन रे माँ बसी बुली थांती आउ भक्त मानकर दुख देखी थांती से दुख हरण करी थांती। ये होचंदी सही माँ जे गोजबायाणी किंतु माँ नाम एपरी कहीं रही से विषय आस आम पूजकों सह कथा है। ये हूँ मंदिर प्रवेश पथ आपण मैंने देखिपे ये देखिपे मानसिक धागा ये बंधा जाइए मानसिक करी भक्त माने बांधुंट ये हूँ से माँ मंदिर भक्त माने जालुंट ये हूँ
से मंदिर ए घोड़ा आपण मैंने देखिपे ये हूँ माँ को बाहन यठार अच्छा से घोड़ा जे माँ को बाहन श्रद्धा मैंने भक्त मैंने पूजा करुँच देखिपे आपण मैंने आसतु माँ को दर्शन करेंगे। मंदिर परिवेश देखिपे आपण मैंने यही बाघड़िया ग्राम यही ग्राम रे अनेक स्टार प्रचारक आसी माँ पाखरे भल होइतिबार खबर आम जानी आउ किछि कथा आम देखा ये मंदिर परिसर देखिपे आपण मैंने माँ को मंदिर आज आम आसीछे श्रद्धालु माने माँ को दीपदान देउछन्ति देखिपरुथिबे। माँ गोजबाहिणी पीठरे माँ वन दुर्गा पूजा पाउछन्ति आपण माने देखुथिबे ये होउछन्ति माँ वन दुर्गा यही गोजबाहिणी पीठरे माँ वन दुर्गा पूजा पाउछन्ति अनेक पार्श्व देवादेवी अच्छा आम माने मानसिक कला परे जो भोजीर व्यवस्था ये हूँ से भोजी करा जाए जगह सब आपण मैंने देखिपे विभिन्न बाघर हेले यही जगह मंडप मान अच्छी जो मंडप रे बाघर करा जाए श्रद्धालु मानकर भिड़ लगी एठारे पानीय जलर व्यवस्था करा जाइछि श्रद्धालु मानक पई जार मानसिक पूरण हुए से भक्त माने आसी एठारे माँ को पाखरे भोजी करि थांती ये हूँ से भोजीर मंडप देखिपे बाघर हेले एठारे बाघर करा जाए बाघर ये भोजी करा जाए आ भोजीर महात्म्य हूँ एठारे आमिष भोग करा जाए माँ को पाखरे मानसिकधारी माने मानसिक कला परे तांको मानसिक पूरण होला परे एठारे सही भोजीर आयोजन करिथांती जे निजर पड़ोशी बंधु बांधव मानंकु नहीं एठाकु आसी तांकर भोजीटी रखि थांती माँ को पाखरे सही आमिषर भोग लगी थाए से जो भोजीटी करा जाए ये हूँ से रोसई घर सुंदर भाव रे रोसई घर गुड़िक करा जाइछि देखिपरुथिबे श्रद्धालु मानंक निमंते रोसईशाला जोठारे श्रद्धालु माने आसी तांकर रोसई करिवे देखिपरुथिबे ये हूँ से रोसईशाला यहीपटे खाइबा पाई मध्य सुंदर अच्छे परिवेश देखिपे से पटे रोसईबासर व्यवस्था करा जिवो एपटे श्रद्धालु माने खाइबा पाई व्यवस्था अच्छी ये हूँ यही माँ गोजबायाणी पीठ देखिपे
एठारे मैला रखिबा पाई डस्टबिन रो व्यवस्था मध्य रही। सुंदर परिवेश आगरू यह संपूर्ण जंगल रे परिपूर्ण थिला। बड़ बड़ गछ गुड़िक एठारे थिला। माँ मध्य आगरू माँ गछ पाखरे पूजा पाउथिले, एबे माँ मंदिर रे पूजा पाउछंती। देखि पारुथिबे आपण माने ए होचे से माँ का मंदिर। माँ को बाहन माँ गोजबायाणी यही बाहन रे बसी भ्रमण करती। ये कथा जहाँ लोक कथारे अच्छी जहाँ आम जानुचे। आपण ना गाँ ना ठिकाना मो परिचय सुदर्शन कर आम घर होटघाट कुमारुणी। आज्ञा मु 15 किलोमीटर बाट डेली जीवा आसा करे। हाँ मु पूजक श्री सुदर्शन कर। माँ को आविर्भाव बहुत आगुरी पुरातन काल अच्छी। बागुड़िया ग्राम देवती माँ गोदवाणी। तेणु जिते प्रथम ये माँ झुंपुड़ी घटे था माँ बण जंगल भितर रही थे। पूजक ये आसवे दिन 11टा बेले आसती से खीरी कर माँ को गाधे पूजा कर पलि जाते। सन्ध्या दिन मान कहीं आसती। सन्ध्या बेले आम पूजक मैंने दीप टे घी टे बलिटा दे जाती। माँ आपे आपे दीप जाती। जिते बहुत आखपाख गाँव आसी मैंने अनुसरण पढ़े लोक सब बहुत असाध्य रोग सब भल हो। जो मैंने एमती कि भुवनेश्वर कटक डाक्तर फेरीदे से आसी उपशम पाई। माँ को आविर्भाव बढ़ी चलला। छत्तीसगढ़ झारखंड बहुत दूर दूर लोक बहुत उपलब्धि करमको आसी कहते नना आम माँ को मत आमको बचे देती। माँ को प्रसिद्ध भोग हूँ आमिष भोग चंडी ठाकुराणी माँ जेहेतु माँ को प्रकृत नाम हूँ वज्रपाली। गोजबायाणी नाम ये रही ये ग्रामर ये नदी गोटे गोबरी नदी चारिकड़े बुली आसी। तेणुटा गोजटा रही माँ ये राति पूरा बाणी रूप से बुलती। बाणी रूप बुलिया भितर से नाम टे रही है गोजे बाणी बुलते गोजबायाणी किंतु माँ को प्रकृत ना वज्र महाकाली बुझे कि गोजबाणी नुहे। आम जो मंत्र उच्चारण करते वज्र महाकाली नाम उच्चारण करते। माँ को प्रसिद्ध भोग हूँ आमिष भोग चंडी ठाकुराणी पोड़ा बड़ी घाटिया भात इत्यादि इत्यादि जी जहाँ पाइला कला। आ दिनमान तो आम ये भोग शुखला भोग आम सब कदली नड़िया ये सब इत्यादि भोग पूजा करा जाए। माँकर हुकुम हुए बोली किसी श्रद्धालु आमर मत रखुले से विषय टे कहते। हुकुम बोले जो मैंने अनुसरण पड़ती आसिक से किए 5 दिन के 7 निष्ठा पर रही दिने 2 दिन भितर माँ हुकुम थी बहुत से हुकुम पाई बहुत लोग उपशम होती। आमर एमती कि जन कैंसर पेसेंट ये बहुत भल होती। बाबा नना आमर जो किसी दिन पूर्वर मु आसी जगह को जंगल थिला समस्ते ये अधिया पड़ुले मानसिक करुले जार मानसिक पूरण हो जाऊला से माने माने उठिकी जाऊले बा तांकर जो महिमा बा माँकर लगुला आसूला से माने उठिकी जाऊले भल होकरी आ भोजीर आशार चली से जंगल रे से परिवेश अति सुंदर और मनोरम थिला। वर्तमान माँ तो सुंदर घरे वर्तमान अवस्थान करिसेंती। सेपरी श्रद्धालु तो कहीं अधिया पड़ार मो नजर को आसिले। यहीपरि अनेक प्रश्न आम लोक मान भितर आसूची जो मैंने आसूले आम देखीचे जंगल में सब शोईकी रुहती अधिया पड़ती विभिन्न बिछना कुटा रखी। वर्तमान आ से समय भितर व्यवस्था टी कहूँ व्यवस्था हूँ आगे एवं जो अनुसरण पड़ुना कहीं कारणटा होती से भितर जो अत्यधिक 20-30 जन अनुसरण पड़ते कली झगड़ा भितर बहुत ये करती बदमाश करती। आम जो अनुसरण पढ़ाई आसुँच आम ए अनुमति दौनु केवल झंडा पादुका दौचु कहूँ एत दिन तुम नहीं झंडा पादुका पाइब उपशम निश्चित मिल तेणु से उपशम पाँच कहते बोली तो भोजी कर माँ पाखे भोग लगुच आम जहाँ बाहर देखिलु अनेक लोक आसी भोजी कर जो आमिष भोग जेहेतु माँ ग्राम देवती चंडी से आमिष भोग टे माँ पाखे प्रत्येक चंडी जमरा आमिष भोग
ପ୍ରିୟ ମନେ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମିଷ ଭୋଗ ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କିଛି ଆମ ରାମଚଣ୍ଡୀ ହେଲେ କି ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଠାକୁରାଣୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ବାର କହିଲେ ଗୁରୁବାରକୁ ନା କୋଉ ବାର? ଗୁରୁବାର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କର ଶେଷ ବାର ବୋଲି ଆମେ ଧରି ନେଇଥାଉ। ଗୁରୁବାର କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାରଟା ହେଉଛି ସବୁଟା ମା ମାନଙ୍କ ଶେଷ ବାର। ଯେତେକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ମା ମାନେ ଗୁରୁବାରେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତିନି, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୀଠରେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି। ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କ ପୀଠ। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି ମନା କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଆସି ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ନନା ଆମେ ଆମିଷ ଖାଇବୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଗୁରୁବାର ପଶ୍ଚିମ କାଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭୋଗ ଭାବିକି ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ଭୋଗ ବା ଆଗରୁ ବି ସେଇ ଭୋଗ କହିକି ତ ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିବୁ ଗୁରୁବାର ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଖାଇବେ। ମା ଗୋଜବାୟାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ହେଲା ପରେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଧାମକୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ମନସ୍କାମନା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଧାଗା ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଆସି ଏଇଠାରେ ଭୋଜି କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଆମିଷର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଏହି ବାଘଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର, ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ମା ବାଘଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ମା ଗୋଜବାୟାଣୀ କିପରି ଏଠାରେ ଆସିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂଜକଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ବେଷ୍ଟିତ ବାଘଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଲ ଚାଷ ଜମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଖ ଆଖ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ମା ଗୋଜବାୟାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସେଇ ମା ଗୋଜବାୟାଣୀ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ये सही धाम के माँ यही मंदिर कमिटी मंदिर परिचालना कमिटी जे भक्त मानकर सुरक्षा पाई अनेक किछि व्यवस्था मध्य करिसेंती। परिचालन रे हमर बंधु बा भाई एठरे काम रे अछंती जे लोक माने श्रद्धालु मानक पाई निजर सेवा जोगाई आसुछंती। किपरि श्रद्धालु माने भलरे आसी से माने तांकर मानसिक पूर्ण करी भोजी भात जो भोजीर आयोजन रही से भोजी किपरि करी एठारु जिबे से विषय रे ध्यान रखुछन। भाईनांग सह आमे टिके परे कथा हेबा। मोर परिचय आम घर ये बाघड़िया ग्राम मो ना योगेन्द्र विश्वास। बर्तमान ट्रस्टी तरफ मंदिर परिचालना दायित्व रही। माँ विषय माँ विषय कहले आम पिला बेलर कथा आम जहाँ शुणीचु ता ही अवर्णनीय। बहुत लोक अधेया रही बहुत लोक भल ता भी प्रमाणित अच्छे। आम देखांत हिसाब से माँ जी प्रतिपत्ति अच्छी रंकाळर गोटे स्त्री लोक से कैंसर रोग पड़ी सी भी हूँ गवर्नमेंट चाकरिया मान मेडिकल स्टाफ नर्स सी सारा ओडिशा को
ଭାରତ ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ବୁଲି ବାହାରେ ଭଲ ହେଲେନି। ଏଠି ଆସି ରହିଗଲେ 3 ମାସ ଓଡ଼ିଆରେ 3 ମାସ ପରେ ସେ ଭଲ ହେଲେ। ଯଦି ଭଲ ହେଇଗଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ଯେଉଁ ମୁଖଶାଳାରେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଦୁଇଟା ହେଇଛି ଗେଟ୍ରେ ସେ ତାକୁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସି ସେ ସେହି ଦିନ ସେଠି ତାକୁ ପୂଜାପୂଜି କରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଦାନ ଦେବା କଥା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେମିତି ଭକ୍ତ ଭଲ ହେଇଥିବାର ନଜର ଅଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘଟଣା 20 ବର୍ଷ ଭିତରର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦୁମୁକାରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ କ୍ୟାନ୍ସର ସେ ବି ଏଠି ଭଲ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ମାସର। ଜଣେ ଜଣେ କେହି ଭଲ ହଉଛନ୍ତି ବା ମାଙ୍କର ପରାକାଷ୍ଠାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଠାରେ ଭଲ ହଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଥିଲେ এই ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଗୋଜବାୟାଣୀ ହେଲେ ନା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋଜବାୟାଣୀ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆମେ ବି ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଆମ ବାପ ଅଜା ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଦେଖୁଛୁ କେବଳ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ହିସାବରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଚାଳ ଘରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲେ। ଏମିତି ବି ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ନନା କେବଳ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସୁଥିଲେ ପୂଜା କରି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ମା ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି। ତାପରେ ଏ ଘରଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେବଳ ମନ୍ଦିର କୋଠା ଖଣ୍ଡେ ଆରମ୍ଭ କରି। ଏ ଆଗରେ ଥିଲା କଇଁଆ ଗଛ, ଇଏ ହେଉଛି କଇଁଆ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେ ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ କାଟିଲେ ଇଟା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଘର ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଗଛ କଟିଗଲା। କାଟି କାଟି ଗଛ କଟିଲା ମୂଳ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିଲାନି। ଘରେ ଲାଗିଲାନି ଚାଳ ଘରେ ନା ପଡ଼ିଲାନି, ଓଳିକିରି ଗଛ ଏମିତି ହେଇକି ରହିଲା। ତାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା, ମାଆଙ୍କର ଆଦେଶ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ହେଲେ। ତାପରେ ସବୁ କହିଲେ ଯା ଏଥର ମା ଯାହା କରିବା ଆଉ। ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ଦୌଡ଼ଟା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଟାଣିଦେଲେ ଏଇଠି। ଇଏ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଇଏ ବରୁଣ ଗଛ ନା ସେ କଇଁଆ ଗଛ? ବରୁଣ ଗଛ। କଇଁଆ ଗଛଟା ଏଇଠି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଇଁଆ ଗଛ କୋଉଠି? ବର୍ତ୍ତମାନ କଇଁଆ ଗଛ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ ଓହଳି ଥିଲା, ଯେଉଁ କଇଁଆ ଗଛ ତଳ କଟିଗଲା ପରେ ଓହଳି ଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକିରି କ'ଣ କଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି ମାଆଙ୍କର ମହିମା କିଛି ଆଉ ସେମିତି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା? ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଛୋଟରେ ଆମେ ବହୁବାର ଦେଖୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ମାଆଙ୍କୁ ଏପଟେ ଯାଉଥିବ ଲାଇଟ୍, ସେଇଠି ନଥିବ ସେଇଠି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଏ ଜାଗା ଏମିତି ଥିଲା, ଏଠିକି ମାନେ 5 ଜଣ ନହେଲେ ଆସୁନଥିଲେ, ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଜନ୍ତୁ ଥିବେ? ଆଜ୍ଞା, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସବୁ ଥିବେ? ଜନ୍ତୁ କିଛି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କେବଳ ତ ଏହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ମାଆଙ୍କୁ ଭୟ କରି କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଏଠିକୁ? ସେମିତି କିଛି ବିଷଧର ସର୍ପ କାଟିଲେ ମାଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭଲ ହେଇଥିବାର ନଜର ଅଛି କି କିଛି? ଏମିତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆମର ଥିଲେ କାଲି ନୀଳମଣି ବାରିକ ବୋଲି ଏବେ ମରିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଠାକୁର, ସିଏ ସବୁ ହିଁ କିଛି କହିପାରନ୍ତି। ସେ ଘରର ବାଣୀ ଦେଲେ ସିଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ଗାଁରୁ ଏଠିକି ଆସିବେ, ଆଗେ ଯିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି, ଆଗରେ ସେ ଟିକେ ଆଗରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଠୁ ଆସି ଏଠି ଗମରାରେ ବସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଗମରାରୁ ଉଠିବେ, ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆସିବୁ, ଏଠି ଆଗରେ ଅଲିଆ ପଡ଼ିବୁ। ଝୁଣା ଲାଗିବ ପ୍ରାୟ 2 କେଜି ଝୁଣା। ଏତେ ଘଷିକି ଆଇ 2 କେଜି ଝୁଣା ଲାଗିବ। ସେ ଝୁଣା ଭିତରେ ସେ ମୁହଁ ମାରିବେ। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ସେ ତାକୁ ଝୁଣାକୁ ଢକ ଢକ କରି ପିଇ ଯାଉଥିବେ। ସେଉଠୁ ଉଠିବେ, ସମସ୍ତେ ଆଡ଼େ ହେଇଯିବେ। ସେ ଖାଲି ଉଠିଲା ମାନେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏଉଠୁ ଯିବେ, ଏଉଠୁ ନଈ ପାଖକୁ କରି ସେ ଯିବେ। କେତେ ବାଟ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆବାଜ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଗିରଙ୍ଗ ଗାଁ ଅଛି, ଗିରଙ୍ଗ ଗାଁ ପାଖରେ ଦେବେ ଆବାଜ। ସେଉଠୁ ଆସିକିରି ଗାଁ ଭିତରେ ଆସନ୍ତି। ହଉ, ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ, ଆଉ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କେମିତି ଜାଣିବେ ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏଇ ଜାଗାକୁ? କେଉଁଠି ଆସିଲେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିକି ଏଠିକି ବେଶୀ ପହଞ୍ଚିବେ? ରୋଡ଼ ଉପରେ ଆସିଲେ ବାୟାଣୀ ଛକ ବୋଲି ଅଛି, କାନପୁର ଛକ। ଆଜ୍ଞା। ତ ବାୟାଣୀ ପୀଠ ବୋଲି ସେଠି ବୋର୍ଡ ରହିଛି। NH ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଶିଳୁପୁର ଛକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମା ଗୋଜବାୟାଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଇ ଗୋଜବାୟାଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଠି ଆମର ଆଗେ
କେତେ ଥିଲା କଇଁଆ ଜଙ୍ଗଲ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥିଲା 1990 ମସିହା ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆସିଲା ଏଠିକି ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡୋରି ଲାଗିଲା ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ମାନେ କାହିଁ ନବରକାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଉପରୁ ଗାଡ଼ିରେ ବାଟ ମିଳେନି ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟ ମିଳେନି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଏଠୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ ମିଳେ ନା ଦୋକାନ ବସାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ୟା ଭିତରୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆସିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗାଡ଼ି ରହେ ମିନିମମ୍ 50-100 ବସ୍ ସବୁ ଲାଗେ এইটা ଗୋବରୀ ନଦୀ ଗୋବରୀ ନଦୀ ନାମ ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କ ନାମ ଗୋଜବାୟାଣୀ ରଖାଯାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଜ ଏଉଠୁ ଯାଇକି ନଈ ଯେମିତି ବୁଲିଆ ଗୋଜ ପରିକା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ସିଧା ଆସିବେ ତ ଏକାଥରେ ଗୋଜରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଠାକୁର କତିରେ ଆଉ କୋଉଠି ବୁଲିବାର ନାହିଁ ଆଉ ଏ ନଦୀଟା ଗୋଜ ପରି ରହିଛି ଏଉଠୁ ଯାଇକି ଏମିତି ବୁଲିକି ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ନାମ ଗୋଜବାୟାଣୀ ରଖାଯାଇଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।